اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کلاس نمبر 6 بیسک ٹو ایڈوانس انگلش ووکیبلری، تو جس کے ہم 50 سیٹ پڑھتے ہیں، 50 ورڈز ہم سیکھتے ہیں اس کے کلاس میں. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم اپنا کلاس شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لمبا کرنے سے پہلے. تو چلیے گائز، ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں ہم انسینٹیو. انسینٹیو یعنی کہ بونس. اگر ہم کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں، کسی چیز کی ہمیں اضافی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بونس. ٹھیک ہے. ٹربل. ٹربل یعنی کہ مشکل. ایز یعنی کہ آسانی یا سہولت کو کہتے ہیں. ہینڈی، ایک ہوتا ہے ہینڈ، ہاتھ. ہینڈی یعنی کہ کارآمد یا آسان، ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکیم یعنی کہ بن گیا یا بن جانا، بن گیا. ٹھیک ہے. بیکاز لفظ ہے بیکاز بنا کیونکہ. لفظ ہے آگے بی لٹل یعنی کہ اہمیت کم کرنا. لفظ ہے بستر اور بیڈ یعنی کہ بستر. التھو کہتے ہیں اگرچہ کو. اپروچ کہتے ہیں رسائی کو کسی جگہ پہ، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کا نام. اس میں ہم کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اپروچ کا. ٹھیک ہے. اپریشیٹ یعنی کہ تعریف کرنا. اپروو یعنی کہ مان لینا. ایک چیز ہوتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے ریزائن کسی کا اپروو کر لیا. میں نے ہو سکتا ہے کسی کی کوئی پروپوزل ہے یا کوئی ایسی چیز جو ڈیمانڈ ہے اس کو میں نے اپروو کر دیا، تو اس کا مطلب میں نے وہ کیا کیا؟ میں نے اپروو کر دیا اس چیز کو. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے. چلیں گائز دوسرے ورڈز کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو ورڈ ہے اینی وے یعنی کہ بہرحال. ہم بعض اوقات آپس میں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، مطلب بات چیت کرتے رہتے ہیں اپنے آپ دوستوں میں، دوست احباب میں، ادھر ادھر. تو ہم اس میں یہ ورڈ بہت یوز کرتے ہیں اینی وے. بہرحال ہم بعد میں ملاقات کریں گے یا ہم بعد میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اپلائی. سیکنڈ ورڈ ہے اپلائی یعنی کہ درخواست کرنا. اب اپلائی سے مراد کہ میں نے فرض کرو ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے، میں نے کسی اور ملک جانا ہے اس کے لیے ویزا اپلائی کرنا ہے، یا میں نے کسی سرکاری جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، یا میں نے کوئی کسی فنڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو ہم اس پہ لفظ درخواست کرنا یعنی کسی کو درخواست کرنا. فرض کریں میں اپلائی کرتا ہوں موزز اپنے کسی بھی ایک ممبر کو تاکہ مجھے وہ انٹرویو کے لیے اہل کرا دے یا انٹرویو میرا کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں سولیٹری یعنی کہ سالیٹری یعنی کہ تنہا کو کہتے ہیں. سالیٹری یعنی کہ تنہا ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، لفظ ہے ایشور یعنی کہ یقین دلانا. میں کہتا ہوں کہ میں کسی کو اگر یقین دلاتا ہوں، ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ کام آپ کا پورا کر دوں گا، میں وقت پہ آپ کے پیسے واپس کر دوں گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں ایشور. یعنی کہ انگلش ڈکشنری میں ایک ہی ورڈ کے بہت سارے میننگز نکلتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں خود سمجھ آ جائے گا اس چیز کا کہ ہم واقعی کر کیا رہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم انگلش ڈکشنری کو یو ایس اور برٹش جو ڈکشنری ہے ہم اٹھا کو دیکھ لیں تو اس میں ہمیں بہت سی چیزیں مختلف نظر آتی ہیں. مختلف یعنی کہ ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، ان کے مختلف میننگز آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کوئی بھی. اچھا، لفظ ہے پراپر یعنی کہ کہتے ہیں مناسب یا ٹھیک. آپ نے کام پراپر طریقے سے کیا. ہم بعض اوقات مزدوروں سے یا کسی سے کہتے ہیں نا پراپر طریقے سے اس کو اٹھانا ہے، پراپر طریقے سے یہ رکھنا ہے، پراپر طریقے سے آپ نے ورڈ میننگز کو یاد کرنا ہے، پراپر طریقے سے آپ نے پیپر پہ حل کرنا ہے. ہم اس چیز کو دہراتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پراپر یعنی کہ مناسب یا ٹھیک. اچھا، اپوائنٹ کہتے ہیں یعنی تقرری کرنا یا کسی کو کسی جگہ پہ فکس کرنا یا لگانا یا کسی کو ہائر کرنا. ایک مطلب کہہ لیں کہ میں نے
सरकारी नौकरी पे या अपने घर पे किसी मुलाजिम को अपॉइंट कर लिया है, या अपने दफ्तर में किसी मुलाजिम को अपॉइंट कर लिया है, मैंने किसी की तकर्री कर ली है, किसी को मैंने जॉब दे दी है, नौकरी दे दी है, मैंने किसी को काम पे रख लिया मैंने, हम उस वर्ड को, उस चीज को हम अपॉइंट लफ्ज कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कहते हैं अपॉइंट, यानी कि मैंने अपॉइंट यानी कि तकरीरी करना या तकर्री करना। एक तो होता है तकरीर करना, वो स्पीच है, वो अलग है, ठीक है। अपॉइंट यानी कि तकर्री, यानी कि किसी को काम पे रखना। लफ्ज है कैपेबल, यानी कि कैपेबल यानी अहल होना। मैं अगर कैपेबल हूं कि मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूँ, यूट्यूब क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं इस चीज का कैपेबल हूँ, ठीक है। तो मैं अगर कैपेबल हूं तो मैं कोई स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है, मुझे कैपेबल अहल बनाया है। अल्लाह ने आपको भी अहल बनाया है कि आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लफ्ज है कैप्चर। कैप्चर यानी कि पकड़ना, गिरफ्तार करना। बाज़ औक़ात हम किसी चीज को जाके पकड़ लेते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि एक चूहा जा रहा है, चूहा भाग रहा है, तो बिल्ली क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। बिल्ली इसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है, डाकू है, डकैत है, जो भी है, एक्स वाई जेड, हम उसको क्या करते हैं, पुलिस उसको क्या करता है, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो हम इसको, उस वर्ड को भी हम कैप्चर के जिम्रे में लाते हैं, ठीक है। गिरफ्तार करना या पकड़ लेना, तो हम उसको कहते हैं। एक होता है ट्रैप। ट्रैप और कैप्चर में थोड़ा सा फर्क है। ट्रैप यानी कि जाल या फंसाना, ठीक है। अब हम बाज़ औक़ात किसी फर्ज करें, वही चूहे की मैं बात कर लेता हूँ, तो वो अगर चूहा है, उसको आप क्या करते हैं, हम उसके लिए एक पिंजरा लगा देते हैं, या कोई उसके लिए अनाज वगैरह रख के उसको पकड़ने के लिए बाज़ औक़ात हम एक ट्रैप टाइप सा हम लगा देते हैं, जिसमें वो आके फंस जाता है, फंसा देते हैं। या हम बाज़ औक़ात मछली जाल के जरिए मछली को फंसाते हैं, या हम परिंदों को फंसाते हैं, या बहुत सारी चीजें हम किसी भी उसमें इंसान भी आ सकता है, इंसान को भी फंसाते हैं लोग बहुत सारे। हम उसको कहते हैं लफ्ज ट्रैप, यानी कि फंसाना या जाल बिछाना, ठीक है। क्रूशल। क्रूशल जो है, हम कहते हैं नाजुक या अहम चीज को हम कहते हैं क्रूशर, क्रूशल। तो मैं एक चीज के लिए माजरत चाहूंगा कि मेरे जो इसमें जो थोड़ी सी क्वालिटी है वो आजकल बेहतर नहीं हो रही। मार्कर वगैरह हो गए, या लाइटिंग का थोड़ा इशू चल रहा है, तो बहुत बहुत ही चंद दिनों में ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये आज हमने इस क्लास को, ये क्लास बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको हम 2 क्लासेस में तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। वस्सलाम।